Ako ng antibacteria guys. Yan guys oh. Ikuha natin sa sasakyan. Yan. So guys oh, titestingin natin guys dito sa sasakyan ko guys. Titestingin natin guys. Open muna natin yung aircon, yung blower, para makuha lahat, masakop guys. Testingin na natin guys yung nabili ko guys na antibacteria. Ayan o, pwede sa sasakyan to guys. Testingin natin. Yun o, yun o, ang bango. Ayan o guys o, yun o, humuga o. Ayan o.